आज बनाएंगे बटरफ्लाई। बी फॉर बटरफ्लाई। चलो स्केचिंग करते हैं। सर्कुलर फेदर्स, इतने सुंदर सुंदर पंख। वाओ, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के दो पंख होते हैं, बहुत ऊंचे उड़ती है। रेड फेदर्स, वाओ, अमेजिंग। चलो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अरे फेदर्स तो बड़े लाइट लग रहे हैं, चलो इनको ऑरेंज कलर के साथ डार्क कर लेते हैं। चलो अब इसको येलो कलर के साथ कंप्लीट करेंगे। वाओ, बटरफ्लाई। चलो जल्दी से बी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। बी फॉर बटरफ्लाई। क्या आपको बटरफ्लाई सुंदर लगी? मुझे तो बड़ी सुंदर लगी। अगर आपको भी सुंदर लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Lost my
skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo, loo. Goodbye.